tinggi. Hosana, Hosana, mulia, mulia, mulia Tuhan, Yahweh. Tuhan Roh Kudus, Engkau memerlukan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, bahkan untuk semua pemirsa yang ada di seluruh dunia, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Bapa Yahweh, we pray for all congregation, which is today in this place and all over the world. Unlimited to time and distance and barriers. Father, in the name of Yahweh, Yeshua HaMashiach, Bapa di surga, di dalam nama Yeshua HaMashiach, kami berdoa kuasa-Mu saat ini memberkati kami, Bapa Yahweh, yang mendengar firman-Mu. We pray that now the Holy Spirit power bless us, sehingga kami yang sakit sembuh. Amen. We are who are in sickness, Yes. be healed in the name of Yeshua. Yes. Dalam berbagai-bagai persoalan, in all problem and all situation, ada jamahan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada terobosan baru. Amen. Oh, there's touching of the Holy Spirit who help us in all situations to make breakthrough and to solve every problem. In the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Bapa kami ada, kami rindu seluruh gereja Tuhan, tubuh Kristus untuk dipersatukan. Father, we exist as you have destined to do something, precious thing. Bapa kami ada, kami percaya kami diciptakan untuk melakukan sesuatu perkara yang berharga untuk Tuhan. We long that the body of Christ to be united. Kami rindukan bahwa seluruh tubuh Kristus yang ada di dunia ini, with the new covenant people, yang adalah umat perjanjian, to be united, untuk dipersatukan, to be restored, dan mengalami pemulihan as the perfect body of Christ, sebagaimana tubuh Kristus adalah sempurna. So Father, in the name of Yeshua, maka Tuhan jamah setiap orang, everybody who watch this program, setiap orang yang menonton daripada program ini, baik yang ada di tempat ini, including those who are in this place and all over the world, di seluruh dunia, you're touching, and your presence, to those who long for, your miracles, kepada semua orang yang merindukan Bapa di surga, yaitu pertolongan dan mujizat-mujizat. So, we open the preaching of the gospel, of the word of God. Maka kami buka, yaitu pewartaan firman Tuhan. Itu dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam tuntunan dan kuasa daripada Terus. In the name of Yeshua HaMashiach, our Savior, and in the leading of the Holy Spirit. In the name of Yeshua HaMashiach, haleluya, amen. Saudara,
kita melayani sesuai panggilan Tuhan. We serve, we minister according to the call that God has made for us. Sesuai dengan tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saudara, hari-hari ini, today, God destined us to do something for His ministry. The main goal now, tujuan utama sekarang adalah bagaimana kita menyatukan tubuh Kristus. The main goal now, how we could unite the body of Christ. Yang adalah gereja, which is the church. Okay? So long as we, as believer, as congregation, selama kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, sebagai umat perjanjian baru, as new covenant people, if we do not stand together, jika kita tidak berdiri bersama bersatu, if we do not unify, jika kita tidak bersatu, we cannot beat the devil. We cannot destroy the power of darkness. Kita tidak betul-betul dapat mengalahkan iblis dan mengalahkan kuasa kegelapan. Karena because kekuatan kita, our strength, our power tergantung pada how we could unite ourselves. Bagaimana kita bisa bersatu. This is the ultimate victory. Inilah kemenangan kita yang paling pamungkas. So far as we do not unify, sejauh mana kita tidak bersatu, kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan sempurna. We cannot defeat the devil perfectly. Okay? So, saya harus berkata tentang sesuatu saat ini. Bahwa dunia sebetulnya sedang dalam bahaya. I must tell you something. That actually, what is happening now, the whole world on the verge of destruction. Seluruh dunia diambang kehancuran. There are so many black darkness powers, kuasa kegelapan in supernatural realm, di alam supernatural, both and in physical realm, dan di alam fisik. They have so crystallized, mereka sudah begitu mengkristal ya kekuatan dan kepentingan mereka, their powers and strength and all their interests to be unified, dan sedang dipersatukan. Dan apa yang Anda sedang lihat sebenarnya sebagai pandemik dunia ini, and what you are seeing now as pandemic, ini adalah agenda kegelapan itu. This is the agenda of the darkness groups. You prove, okay? Mari kita buktikan. Actually, this agenda of the power of darkness, agenda kegelapan ini, kuasa kegelapan ini, sudah dan sedang terjadi, sebetulnya sudah mencapai kira-kira 40%. It's happening now. In the extent about 30 or 40%. I can prove you. Saya akan buktikan. So many things. If I will tell you, jika saya akan menceritakan
it will take so much time. Akan makan begitu banyak waktu ya. But I simply describe like this. Saya akan buktikan dan lukiskan secara gampang ya, sesimpel. The agenda of what I quote, apa yang saya kutip di dalam firman Tuhan, I quote from the Bible, from Revelation. Anyone couldn't sell or buy, orang tidak dapat berjual atau membeli if anyone has not the sign, jika tidak memiliki tanda khusus ya. Okay, this agenda, if agenda ini, jika the righteous men all over the world, the patriots, orang-orang benar di seluruh dunia, para patriot yang Anda tidak kenal, you unknown of, okay, that you do not recognize, they move as contrary movement. Mereka bergerak dengan suatu gerakan kontra terhadap rancangan jahat ini, to this evil plan, okay, and they have fight back and suppress with good coordination. Mereka telah melawan balik dan mereka menggagalkan ya, in so much that the darkness agenda couldn't go well. Maka agenda kegelapan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Dan boleh saya katakan saat ini telah gagal. And I might say in simple expression that their agenda has been crushed. Okay? And now, pada hari ini, dunia ini mulai berubah. All over the world is changing. Okay? The evil agenda to be obstruct, agenda ini, kegelapan ini telah dipatahkan, gagalkan dengan cara-cara yang luar biasa. With in the ways that I might say so extraordinary, beyond your logic, di luar akal ya. Then I may say that according to intelligence ways, menurut cara-cara intelijen. Saudara, jadi kasih Tuhan, hari ini kita harus bersatu. So today we must unify. Okay? Live in unity. Pray in unity. What? The power that so much to scare the devil, the darkness power. Apa yang paling sangat berkuasa untuk bahkan sangat menakutkan iblis dan kuasa kegelapan, which is the power of prayer, adalah kuasa doa. Amin. Amen. So, jadi saudara, ini bukan agenda manusia. So this is not a human agenda. I call directly by the Lord. Saya dipanggil langsung oleh Tuhan lewat pertobatan. After my repentance, and I call by His direct voice. Dan saya dipanggil dengan suara langsung, dengan cara-cara yang khusus, according to His specific ways. Communicate, call me. Dia memanggil saya, dan saya memiliki tugas di hadapan Tuhan. And I have a task, special task,
from the Lord God Almighty, Yahweh. That today, zaman ini, seluruh umat Tuhan harus dipersatukan. All the covenant people of Yahweh Almighty God must unify, harus bersatu, especially in the spirit, terutama di dalam roh, and in prayer, dan di dalam doa, not according to denomination, bukan menurut denominasi. Let there be so many denomination, okay, biarlah banyak denominasi, silakan. But what God the Almighty require, tapi apa yang perlukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa is all covenant people, His body of Christ, to be united as His perfect body. Seluruh umat Tuhan, umat perjanjian, harus bersatu sebagaimana tubuhnya adalah satu, demikian seluruh umat Tuhan harus bersatu. Saudara, brother, if I not tell you, I am sick. Jika saya tidak katakan, saya berdosa. Saudara, hari-hari ini, the devil and the darkness power, darkness groups, they are accepting. Mereka sedang mengerahkan, ya, kelompok-kelompok kegelapan ini sedang mengerahkan kekuatan dan kemampuan dan taktik mereka yang terbaik. They are exerting all their powers and tactics and conspiracy to take over all over the world, to take over the whole world, untuk mengambil alih dunia ini, to control, untuk menguasainya. So we must fight back. Kita harus melawan. The body of Christ must unite. Seluruh tubuh Kristus harus bersatu, terutama dalam doa. Mainly in prayer first, we unite. And then the ultimate thing to make us to unite, dan hal terakhir yang akan membuat kita bersatu adalah, and the last thing that could make us to unite as one body of Christ adalah is His sacred name, adalah nama kudusnya. This is the last greatest secret. Inilah rahasia terakhir yang harus umat Tuhan tahu, which the all congregation of God must know and aware of and recognize. Harus menyadari dan mengetahui. Okay? Which is His name, adalah namanya. Namanya. So many. Our salvation, keselamatan kita adalah di dalam nama. Adalah karena namanya. Dan nama juru selamat kita adalah nama yang sama itu. And the name of our Savior, Messiah, is the name of the Almighty. Adalah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Okay. We shall read, kita akan dengar firman Tuhan. We shall read and hear the word of God. Joel 2 verse 32. Joel, in the book of Joel 2:32. Joel 2, 3 ayat 2. Silakan baca. Joel 2. Ya. Firman Tuhan ayat 2. Ya. Suatu hari 32. Ayat 32. Ya. Joel 2 ayat 32. Joel 2 verse 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab sudah sampai sana saja. Whosoever shall call unto the name of Yahweh shall be saved. Oke. Oke. Roma 10 ayat 13. Baca. Yang lain baca.
Kisah 4 ayat 12. Siapkan. Roma 10 ayat 13. Firman Tuhan. Epistle of Paul to Rome Sebab 10 verse 13. Okay. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan Whosoever diselamatkan. shall call unto the name of Yahweh shall be saved. Shall be saved. Akan selamat. Ya. So, this is the name of salvation. The book of Acts, buku Kisah Rasul pasal 2 ayat 12. 4 ayat 12. Firman Tuhan. Act 4 verse 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga And selain di there dalam is Dia. no salvation but in Him. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang So, diberikan kepada manusia under heaven there is no name given unto a man yang olehnya kita dapat diselamatkan, by which we could be saved. Tidak ada nama ya yang bisa menjamin keselamatan. There is no name could guarantee a salvation. Only one name. Hanya satu nama, yaitu nama yang Maha Kuasa, which is the name of the Almighty God, the Creator. Who? It is second name Yahweh. Inilah namanya Yahweh. In Exodus 3 verse 15. Di dalam Keluaran 3 ayat 15. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman kepada Musa, Lord said to Moses, katakan kepada bangsa Israel, Yahweh, itulah namaku dan itulah sebutanku turun-temurun selama-lamanya. The Lord said to Moses, tell the children of Israel, I am Yahweh. This is my name. And this is my monument forever and ever. So this is name and monument. Okay? Inilah nama dan sebutan. Ada dua fungsi. There is two functions in this name. As personal name and as monuments. Remembrance. Sebagai peringatan. Okay. The second name, in this name we are saved. Nama itu menara kekuatan dan keselamatan. Proverbs 18 verse 10. Baca. Amsal 18 ayat 10. Ya. Saya akan buktikan bahwa di dalam nama ini akan mempersatukan kita. Perjanjian baru, as sebagai bangsa perjanjian baru, as new covenant people, as spiritual Israel. Kitalah bangsa perjanjian baru, adalah Israel rohania. Dan Israel jasmania adalah the Jewish people. Dan Israel, physical Israel, is the Jewish nation, Jewish people. Oke, baca. Nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. The name of Yahweh is the strength tower, and whereunto the righteous run and is saved. Kepada nama Yahweh adalah menara kekuatan. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. So this is a tower of salvation and of strength. And actually, this is the tower of victory, the tower of refuge to protect us. And this name, this is the highest truth. Nama ini sesungguhnya saya katakan, this name
essentially and truly is the highest truth. Adalah kebenaran yang tertinggi. For in this name, karena di dalam nama ini seluruh kebenaran bergantung. All truth and righteousness depend on. Okay? Wrong name means wrong destination. Salah nama, salah alamat. Ya. Even though I taught you all the word of God, walaupun saat ini saya mengajar engkau seluruh firman Tuhan dan Injil, but if we worship the wrong name, dan jika kita menyembah, beribadah, worship to the wrong person, kepada pribadi yang lain, kepada pribadi yang salah. For example, contohnya, to the name of Baal. Contohnya kepada nama Baal. All your true and righteousness means nothing. Maka seluruh kebenaranmu menjadi hampa dan tidak ada gunanya. So, wrong name, wrong destination. Salah nama, salah alam. Okay? Especially we are in the era of super artificial intelligence and internet. Terutama kita di era kecerdasan artifisial dan internet ini. If you put the wrong pin, jika Anda menaruh pin yang salah to enter into a website, to masuk ke suatu website, you cannot access. Anda tidak dapat mengakses website itu. So, likewise also, begitu juga Anda mau terhubung dengan takhta Tuhan yang Maha Kuasa, you want to connect to the throne of the Almighty God, and you use the wrong name, dan Anda menggunakan nama yang salah. So, your effort useless. Maka usahamu sia-sia. Ya. I testify, we defeat the devil, the Lucifer, and all many demonic spirits. Kami mengalahkan iblis, Lucifer, dan banyak roh jahat. In this name, only in this name, hanya dengan nama ini. Karena di dalam nama ini ada kekuatan. Because in this name, there is power, there is strength. The more you call, the more power you get. Okay? Semakin engkau memanggil, semakin kuasa itu mengalir. According to your faith, sesuai dengan iman. But one thing for sure, tapi satu hal yang pasti, if you call this name by faith, jika engkau memanggil nama ini dengan iman, essentially, you are connected to the throne of God, the Almighty. Sesungguhnya engkau terkoneksi as a power line, cord or cable that related to a generator, huge giant generator. Bagaikan Anda terhubung dengan suatu pembangkit listrik raksasa. You must have faith like that. Anda harus memiliki iman seperti itu. I have practiced those things. Aku telah melakukan hal-hal itu. Aku telah buktikan. I have proven myself. Aku telah membuktikan sendiri. Once I have accident and my leg have bad fractures. Kaki saya waktu celaka itu retak. Couldn't walk anymore. Tidak bisa jalan. And I have strong faith that in this name there is radiation. Dalam nama ini ada radiasi. Nama ini adalah ada aliran kekuatan. In this name there is current, wave of power. In this name miracles happen. Dalam nama ini mujizat terjadi. And I worship
so long as a half an hour. Saya mulai menyembah Edenai. Pada waktu itu setengah jam saya menyembah. I connect myself to God in praise and worship. Saya berhubungan dengan Tuhan dalam penyembahan. And then with faith, I touch my leg with my palm. Dan kemudian saya dengan iman, saya menjamah bagian yang sakit dengan iman. I have faith that the fractured bone to be restored. Saya beriman bahwa tulang yang retak akan sambung. I have faith in such a way, dengan begitu rupa, with all my heart, my mind, my soul, and with all my being, dengan segenap hati, segenap jiwa dan seluruh eksistensi saya percaya I will live. And then I begin to act, to exercise. Saya mulai bertindak dan melakukan sesuai iman. I stand up. I begin to stand up. I mulai berdiri. In the name of Yahweh. In the name of Yahweh. In the name of Yahweh. I walk. I walk. Just a little. With so great pain at first. Dengan begitu sakit luar biasa. But I have faith that my leg restored. In the name of Yahweh. In the name of Yahweh. In the name of Yahweh. I call out the name. I have prayed that God forgive me. I will call out your name. Because your name is the source of power. Karena namamu adalah sumber kuasa. And what happened? Just in the next half an hour, I am restored. I was restored. Di dalam setengah jam kemudian, saya pulih. Saudara, that's an example of the unlimited and unbeatable power of the name Yahweh. Itulah salah satu contoh kekuatan Tuhan yang tidak terbatas dan tidak terkalahkan. You want more proof? Anda ingin bukti lebih? Oke, open. Buka. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 verse 45. Ayat 5. Iya. Asal 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, And David said to the Philistine, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak You come to me with sword and spear. dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau But dengan nama Yahweh semesta alam, I come to you in the name of Yahweh, Elohim segala barisan Israel God yang kau of- tantang itu. the troops of Israel that you defy. So, David, maka Daud menghadapi Goliat bukan dengan senjata. Itu kunci kemenangannya bukan senjata. The key of his victory is not weapon, okay? But the second name. He said, I come to you in the name of Yahweh. Aku datang di dalam nama Yahweh. Kalau terjemahan Indonesia dengan salah. Tapi di dalam, according to Indonesian translation, with the name, no. But according to King James version, the best translation, menurut translasi daripada versi King James, especially terutama Restore Name King James version, penerjemahan King James dengan nama kudus yang dipulihkan, ya. Restore Name King James version, RN KJV, ya. Restore Name King James version. In that version, all second name to be restored. Semua nama-nama kudus dikembalikan kepada aslinya, to the original state.
kepada keadaannya yang sebenarnya, yang asli. So, for example, contohnya nama juru selamat kita, the name of our Lord Savior, Yahshua. Historically, secara sejarah, it is Yeshua. Okay? Yeshua. Sejarahnya berasal dari nama Yeshua menurut catatan sejarah, according to historical aspect. But we must now, kita harus tahu nama ini ketika juru selamat kita lahir di Bethlehem, when our Savior born in Bethlehem, in the period where second name Yahweh was prohibited, di mana nama awalan Yah atau Yahweh dilarang because of rabbinic interpretation, karena kesalahpahaman daripada atau salah interpretasi daripada para rabi since they return from the Babel atau Mesopotamia. Sejak mereka kembali dari pembuangan, mereka mengajar orang-orang, they tell people to not to call the second name, tidak memanggil nama kudus, melainkan memanggil Hashem, the name, melainkan memanggil Hashem or the name, or Adonai means atau to call Adonai means my Lord. Okay, so they evade, they prevent people to call the second name of God. Maka mereka mencegah orang untuk memanggil langsung nama Tuhan. But that was not supposed to be there, to be so. Namun sesungguhnya itu bukan itu. Because the third commandment, you shall not take the name of Yahweh in vain. Kamu jangan memanggil nama Yahweh dengan sembarangan, in vain. Underline, in vain. Jika orang memanggil sia-sia tidak boleh. But if any man to call in need or in according to his faith, apabila orang memanggil dalam kebutuhan atau di dalam distress, dalam suatu keadaan terdesak dan tertekan, as David and Moses, sebagaimana Daud dan Musa, they call out. Mereka memanggil. Call out means they yield with loud voice. Mereka memanggil dengan suara keras. Okay? And you must know, dan Anda harus tahu, and every theological people, dan semua orang-orang teologis, mereka tahu, they know that the name of Yeshua, bahwa nama Yeshua, or in English Jesus Christ, atau dalam bahasa Inggris Yesus Kristus, ya, they all know, mereka semua tahu, this name his name's origin, bahwa asal muasal nama ini adalah nama Yosua. Is the name of Joshua. Joshua in the Hebrew text and in the Hebrew tongue, nama Yosua dalam penulisan dan dalam pembacaan Ibrani written as Yod in alphabet, Yod He Waw Shin Ayin, adalah Yod He Waw Shin Ayin, which could be sounded, yang dapat dibunyikan Yahoshua atau Yahshua, yang dapat dibunyikan Yahoshua atau Yahshua. And I have received revelation directly from the Lord, the Almighty. Dan saya menerima revelation dari Tuhan secara langsung. His name is
Yahshua. The Lord said, I am Yahweh. I am Yeshua HaMashiach. Tuhan berkata, akulah Yahweh, akulah Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menjadi daging. For Yeshua HaMashiach is Yahweh that come in the flesh. Dan nama Yeshua adalah Yahweh yang datang dalam sebagai daging. He has promised this. Dia as the Almighty, sebagai pencipta, dia telah berjanji kepada Adam. If you read the book of Adam and Eve, the oldest book, and I reveal, this is written by Enoch. Saya telah membaca buku Adam dan Hawa. Itulah sebenarnya buku tertua, ya. Buku tertua yang ditulis oleh Enoch, the sixth generation of Adam, turunan ke-6 dari Adam. Adam died at the age of more than 900. Adam meninggal usia lebih daripada 900. Jadi turunan ke-6. So the sixth generation of Adam, maybe Adam in the 700 years. And Enoch lived on earth more or less 300 years. Enoch meninggal hidup sekitar 300 tahun. So they will meet several times. And from Adam he wrote. And it is the call so-called in the Bible that Enoch is the first scribes. Bahwa Enoch lah penulis kitab yang pertama, ya. So you may search this. Anda bisa bikin research soal ini. And in the book of Adam, Adam and Eve saw regret of their transgression. Adam dan Hawa begitu sangat menyesal. They fasting 40 days and 40 nights. They in such a way they expressing with wholehearted that they regret and ask for forgiveness, that they could be returned to the Eden garden. Mereka begitu rupa, mereka menyesal dan mereka memohon kepada Tuhan supaya kembali ke Taman Eden. And the Lord so moved with compassion, dan Tuhan begitu terharu. Dan dia berjanji, and he promised Adam, you shall return to the Eden. Engkau akan kembali ke Taman Eden. When I come to be your flesh, as your flesh, aku akan datang menjadi daging dari keturunan. In the 5 days. Specifically, he said 5 days. Dan secara spesifik dia mengatakan hari ke-5, which mean in as human years, sebagai waktu manusia, this is the 5th millennium, adalah millennium ke-5. So, that I promise several times in several chapters, beberapa kali dalam beberapa bab, ya. So, God has promised. If you read this book, you can access this book in the Play Store of Google Play Store. Anda dapat akses buku ini dalam Play Store, Google Play Store. Di sana Anda cari Book of Adam and Eve, buku Adam dan Hawa atau kitab Adam dan Hawa. You may do your research, but I have confirmed by Spirit of God that this is the writing of Enoch. But saya telah dikonfirmasi. Saudara tahu, this is the most part of the Genesis. Inilah buku sebetulnya bagian terbesar dari kisah Kejadian, ya. Who the wife of Cain? Siapa istri Cain? And who supposed to be the wife of Abel?
dan siapa yang seharusnya menjadi Israel. Ya. Saudara, di situ semua dikisahkan. All the most part of the Genesis in the book, especially from Adam, and if when they banished from the Garden of Eden, terlebih khusus pada waktu semua uraian tentang waktu Adam dan Hawa keluar dari keluar dari Eden, dan hari mereka pertama, the first day, the second day, the third day, and so forth, unto maybe say fifth generation, mungkin sampai turunan kelima, ya, seperti itu, sampai anak-anak itu berketurunan beranak ini. When they begin to multiply. Okay? So, brother and sister, we shall be united. Listen to me. We shall be united. Seluruh umat Tuhan. Baik perjanjian spiritual, sebagai umat perjanjian spiritual. The Israel spiritual. Israel spiritual adalah umat perjanjian baru. Ya. And the physical covenant people shall unite. Umat perjanjian secara roh dan secara fisik akan bersatu. In this name, di dalam nama ini, nama Yahweh. The name so wonderful. I reveal how the sound of Yahweh sound. Bagaimana bunyi sebenarnya nama Yahweh. Ya, ketika Musa bertanya, when Moses inquired of the Almighty, Tuhan bertanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, who is your name? Siapa namamu? And the Lord said, dan Tuhan berkata, suara langsung dari Tuhan, it is Moses. Itulah adalah Musa yang mendengar langsung, who listened directly from the mouth of God, dari mulut Tuhan, suara yang dahsyat, suara yang ajaib itu, the wonderful name. That's why, maka itulah sebabnya nama itu disebut ajaib. Karena itu, therefore the name so called wonderful name. In Isaiah 9 verse 5 to 6, pada Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Tolong baca. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Isaiah 9 verse 5 to 6. The name called wonderful. Okay. Nama itu disebut nama yang ajaib. The sound so marvelous. So grateful. Great. So, baca. Yesaya 9:5. The word of God. Sebab seorang anak telah lahir A son is born unto us. Seorang putra telah diberikan untuk A kita. son has been given for us. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. The emblem of the government upon his shoulder. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. And the name is called Elohim Wonderful Perkasa, Counselor, Bapa yang kekal, Raja Damai. the Mighty Father. Raja Damai. Bab sebelum Raja Damai apa? Besar kekuasaannya. Sebelum Raja Damai. Elohim yang perkasa, Bapa yang The kekal. Mighty God and Prince of Peace. Oke, sampai sana. So, the Wonderful Counselor, namanya penasihat ajaib. Nama pun ajaib, saudara. It is revealed to me. Diungkapkan kepada saya, dibuka saya. The sound so wonderful. The sound so grateful. The sound so majestic. Yahweh! With fearful name. Awesome name. Awesome. Great. So great. And most could grasp only the superficial. Dan Musa hanya menangkap, dia bisa menangkap
Musa hanya bisa menangkap itu cuma kulitnya saja. Tapi sesungguhnya kedalaman, kehebatan nama ini itu begitu dahsyat. But truly, essentially, the dread and the power of this name is so great that all human, all devils and demonic spirit, if they hear this name, if you say in faith, jika Anda menyebut nama ini dengan iman, the devil, small and great, they shall tremble. Even Satan, besar atau kecil, mereka akan gemetar mendengar nama ini. I cast out devils. Joseph, in His name, only 5 minutes. Saya mengusir setan, iblis, Lucifer dengan nama ini. Hanya 5 menit. In the past, we use Jesus Christ. Pada waktu sebelumnya, kami memakai nama Yesus Kristus. But it took about 10 or half an hour and more. Namun waktu kami memakai nama Jesus Christ atau Yesus Kristus, makan waktu sekitar setengah jam atau lebih. But if we cast out devils in His mighty name Yahweh and Yeshua HaMashiach, He could stand no more. He could withstand. He couldn't. He cannot do anything to fight them. Iblis tidak bisa melawan, tidak berdaya, helpless unto His name, atas nama ini. His name is so great, and His name could save people. Whosoever shall call unto His name, nama ini begitu dahsyat, nama ini begitu ajaib. Orang bahkan selamat karena memanggil nama ini. Tapi bukan berarti orang memanggil nama ini tidak perlu diberi diri dibaptis dan mengikuti tata aturan. Sebaliknya, saudara, it not means that everyone who call unto this name doesn't need to be baptized. No, like that. And to follow His commandments. No. Sebaliknya, on the contrary, whoever shall call unto His name must live holy and acceptable to the Lord, to follow His commandments. Sebaliknya, orang yang memanggil nama ini dia harus hidup kudus dan mengikuti perintah Tuhan. Okay, this name also on the more extends, bahkan nama ini pada lebih lagi, tingkatnya lebih lagi, shall unite us as the descendant of Adam and Eve, akan menyatukan kita sebagai keturunan Adam dan Hawa. Adam worship His name. Adam menyembah nama. Adam worship His name. Read Genesis 4 verse 26. Kejadian 4 ayat 6. Tolong bacakan. Ya, saudara, this is the ultimate truth. We shall prevail over the power of darkness and Antichrist and all false prophets by this name. Ya. Kita akan kalahkan iblis, antikris, nabi palsu dengan nama ini. Ya, baca. Kejadian 4 ayat 26. Yang ke-6 firman Tuhan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, Ya. juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. And unto Enos, unto Seth was born a son named Enos. And at this time, people began to call to the name of Yahweh.
So, when ketika cucu Adam lahir, Enos, and the grandchildren of Adam named Enos was born. At the time, pada waktu itu, orang-orang mulai memanggil dan menyembah Tuhan bernama Yahweh. People began to call out to the name of Yahweh. Where they know this name? Dari mana mereka mengetahui nama ini? From Adam, dari Adam, saudara. So, the Lord of Adam, maka Tuhan Adam, and the Lord of the prophets, dan Tuhan semua nabi, is Yahweh. Adalah Yahweh. And Jesus Christ, or Yeshua HaMashiach, is Yahweh on the flesh. Dan Yesus HaMashiach adalah Yahweh yang menjadi daging. Don't you say this is impossible. Jangan kau berkata ini mungkin. The word said that everything is possible for the Lord. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. You know, He's able to present in various places and time. Berbeda waktu dan tempat di berbagai tempat. In more than one places. More than one place at a time. Dia bisa hadir. So you cannot limit God according to your logic. Anda tidak bisa batasi Tuhan dengan logika Anda. Because He's omnipresent. Karena Dia adalah Maha Dia. He could present in His throne in heaven. Dia bisa ada di surga. And He could present all at once in certain place. Dia bisa hadir di suatu tempat juga. Saudara. So, let's back to the point. The name of Yahweh is the highest truth. It is the strength tower, the source of strength, the source of power, the source of authority. And His name shall unite us, both in power, in faith, and the Holy Spirit. This is the ultimate truth. Inilah kebenaran tertinggi. This is the name of Yahweh. Adalah nama Yahweh. All must back to Yahweh. Semua orang percaya harus kembali kepada Yahweh. Jesus' name is Yahweh. I prove to you. I prove. Saya akan buktikan. Open. Buka. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Ya. Concerning the Messiah. Who is there? Who is there? I suggest you don't only read in your local language version. Jangan hanya membaca hanya menurut versi lokal. You have to trace back. Anda harus menelusuri to the original text. The most authenticated text source. Anda harus menelusuri ke sumber-sumber paling autentik, paling sah, paling tua. Ya, coba baca. Sesungguhnya pada waktu akan datang demikianlah firman Yahweh. Verily, in the next days, Bahwa aku akan melakukan tugas adil bagi laut. in the time to come, that I shall, apa di situ? Tunas, Ya, a rock of David. Ia akan memerintahkan kita. And this is His name. This is the Messiah Savior name. Yahweh Sikanu. Yahweh, my justice. My justice is not names, brothers and sisters. Nama Yahweh itu bukan nama justice itu, my justice bukan, saudara, bukan nama. My justice is not a name. It is a title. Itu adalah suatu julukan, ya, satu gelar. But the name is Yahweh.
So, Messiah Savior name is Yahweh. I prove in the Bible. In the Tanakh. Saya buktikan pada Tanakh ini, pada perjanjian lama ini. Saya sampaikan juga kepada seluruh saudara-saudara kita, the Jewish people. Sampaikan kepada semua orang-orang Jewish nation, pada bangsa ini. Nama Mesias kamu adalah Yahweh. So, that's the real name of the Messiah. When Gabriel taught the Virgin Mary, ketika dia menyampaikan kepada perawan Maria, dia bilang, anak itu namakan. Dan the Gabriel angel, malaikat Gabriel katakan, Yahshua. The truth I perceive in the spirit that the true name that Gabriel said, Yod He Waw Sin Ayin, according to Joshua name. Nama itu Tuhan bukakan pada saya, bahwa nama itu persis nama Yosua, Yod He Waw Sin Ayin, Yahshua. What Yahshua means? Apa arti Yahshua? Yahshua means Yahweh the Savior. Yahweh lah Juru Selamat. Yahweh Juru Selamat. Yahweh the Savior. Or Yahweh Save. Okay? So, the true name of Jesus Christ is Yahweh. I have proved so many times that always the revelation is absolutely true. Selalu telah saya buktikan bahwa wahyu, revelation itu selalu benar dan tepat. You may prove. So we shall unite in this name, and we shall destroy the power of darkness, and we'll change the history of humankind. Dan kita akan mengubah jalannya sejarah dunia ini. Not only God the Almighty that decide, bukan hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan, but we as His children. Tetapi kita juga sebagai anak, kita bersama-sama dengan Tuhan. We together with God the Almighty, we decide this history. If we want to allow the Antichrist to rise and to prevail, jika kita meluaskan iblis Antichrist berkuasa, hari ini Antichrist sudah berkuasa dan Anda sudah dihancurkan. Kalau kita mau, if we allow the Antichrist and the devil power to prevail, untuk menguasai, today the Antichrist has been controlling us. Maka jika kita luaskan, hari ini sudah berkuasa dia, Antichrist. But we decide, kitalah yang akan memutuskan. We long this noble longing. Kita merindukan kerinduan yang mulia ini. That all as many as we can, dan bahwa sebanyak mungkin jiwa-jiwa diselamatkan, souls to be saved. I very I long that all to be saved. Saya rindukan sebanyak-banyak jiwa diselamatkan. Because one soul to be saved, the whole heaven shall be full of cheer. Karena satu jiwa selamat, seluruh surga bertepik sorak. Cheer, great cheer in heaven when one soul to be saved. So you can imagine if today, maka Anda bayangkan jika hari ini, ya, 7,7 miliar jiwa, 7.7 billion souls to be saved. Imagine, bayangkan saja, how great cheers in heaven.
betapa penuh sukacitanya surga, tidak terbayangkan, unimaginable. Okay? The Lord very good. This is our longing to make the Lord happy. To please, inilah kerinduan kita, menyenangkan hati kita. One thing for sure, satu hal, nama Tuhan harus dimasyhurkan, menjadi satu-satunya nama yang disembah di seluruh dunia. Saya beritahukan kepada semua hamba Tuhan, harus dimasyhurkan hanya satu nama. One thing for sure, that one name shall be proclaimed out through all the world, to be one name to be worshipped. Hanya akan menjadi satu-satunya nama yang akan disembah. The one and only, hanya satu dan satu-satunya nama, which is the King Yahweh, yang adalah Raja Yahweh, Raja sekali, King of Kings. Silakan baca, please read, baca Sakaria 14 ayat 9. Ya. Ingat, hanya satu nama akan tersisa yang akan disembah, dan sesuai firman Tuhan. Sakaria 14 ayat 9. Tolong baca. Maka Yahweh akan menjadi raja di atas seluruh bumi. And Yahweh shall be king all over the world. Pada waktu itu, In that time, Yahweh adalah satu-satunya nama. Yahweh is satu-satunya. the only one name, and His name is one. Yahweh, Yeshua is one name. Yahweh adalah satu. Yesaya 41 ayat 13, Isaiah 41 verse 13, the only one Savior, only Yahweh. Yahweh is the only one Savior. There is no two Savior. Tidak ada dua nama Juru Selamat, hanya satu. Karena dialah Juru Selamat yang menjadi daging. In the book of Revelation 1 verse 17. Pada waktu dia menampakkan diri buat Patmos kepada Rasul Yohanes, when he appeared unto John the Apostle in Patmos, he said, I am the beginning, I am the last, I am Alpha and Omega. Akulah Alpha dan Omega. Dia adalah yang awal dan I was dead, aku telah mati. But behold, tapi lihatlah, I living forever. Aku hidup selama-lamanya. Dia adalah Alpha Omega, dialah Juru Selamat. Saudara, kita harus percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Kita harus percaya. We must believe Father, the Son, and the Holy Ghost is one personality, not three personalities. Okay? Just like you. Ya. Sebagaimana engkau, just like you have fisik, soul, and spirit. Anda memiliki roh, jiwa, tubuh. These three names, not three personalities, but three aspects. Ketiga nama ini bukan tiga pribadi, tetapi tiga aspek. Tetapi satu pribadi, but one personality. Okay? One personality. Just like that. Father, Son, and the Holy Spirit, they are one person. Okay? So, today, I proclaim and declare the time of the highest truth must be proclaimed, must be declared all over the world. Saat ini aku canangkan dan nyatakan kebenaran tertinggi, nama Yahweh akan dinyatakan di seluruh dunia dan akan menjadi satu-satunya nama, and shall become one name to worship. Hanya menjadi satu-satunya nama Tuhan yang akan disembah, according to Sakaria 9, according to 9. Sesuai
Sakaria 14 ayat 9. This is the spiritual official doors statement. I say to all servant of God, if you, aku katakan kepada semua hamba Tuhan, jika engkau memang hamba Kristus, if you are really the servant of Yeshua Mesias, jika engkau memang benar-benar hamba, maka prioritasmu hari-hari ini bagaimana tubuh Kristus dipersatukan. So your first priority today is how the body of Christ to be united in this name. Whosoever shall refuse this name, it is a fatalistic. Siapa yang menolak nama ini fatal. I've seen in the film. Saya telah melihat di lapangan orang menolak nama ini, biarpun dia punya pelayanan telah banyak. Despite he's got so many prestation, so many things acquired in the ministry, in his ministry, dalam pelayanan. But he refused this name. Jika ia menolak nama itu adalah fatal. If you really a body of Christ, jika benar-benar engkau adalah umat tubuh Kristus, you must long. Engkau harus memiliki kerinduan untuk bersatu sebagai tubuh Kristus. To unite. Don't be limited. Jangan dibatasi by the doctrines of church, oleh doktrin gereja. Kalau doktrin gereja itu cuma membatasi persatuan tubuh Kristus. If the doctrine of church only to limit us from uniting, leave the doctrine. Jangan pakai doktrin, tinggalkan. Okay? We usher in a new era of the name of Yahweh to be proclaimed. Era di mana nama Yahweh harus dimasukkan. According to Exodus, sesuai Keluaran 6 ayat 19, bahwa nama Tuhan harus dimasyurkan. The name of Yahweh shall be proclaimed throughout the world. Okay? And the name of Yahweh should be one name to worship. Dan satu-satunya nama yang akan disembah. And this name is the name of Yahweh. Don't be confused. Dan nama ini, nama Yeshua, Juru Selamat, adalah Yahweh. Karena dialah Yahweh dalam daging. He has come as son of the living God. Dia telah datang sebagai anak Tuhan yang Maha Tinggi. As the son of man, sebagai anak manusia. Truly, as the son of man. As prophet, he is the greatest. Sebagai nabi, dialah yang terbesar. Sebagai rasul, as apostles, he is the greatest. Dialah yang terbesar. As teacher, as doctor, as king, king of kings. Every official, setiap jabatan, he owns all the officials. Dia memiliki semua jabatan. Because he is the Lord himself, the Almighty. Karena dia sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Amen. This is so great, brother and sister. I hope this to be blessing for you. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita harus bersama. Ingat, berdoa di dalam nama. Remember to pray in His name. And we have one priority right now. Dan kita harus memiliki satu prioritas yang sama di seluruh dunia, all over the world. That to defeat, to destroy the plan, menghancurkan rancangan of the devil, of the darkness groups, darkness kingdom, oleh orang-orang jahat yang hendak menguasai dunia ini, yang hendak membawa banyak kebinasaan, that shall take control all over the world. Evil plan, evil intention
destroy. Okay? We shall meet other days. We shall discuss about these things. Kita akan bertemu pada hari yang berikut membahas tentang bahwa engkau harus memiliki prioritas doa. Jadi you must have a priority of prayer. In the perfect concept, dalam konsep doa sempurna of prayer, the Lord has said, you pray in this manner. Engkau berdoa menurut cara atau konsep seperti ini. Oh Father who art in heaven, hallowed be your name. You glorify His name first. First, glorify, worship. And then, Thy kingdom come, Thy will be done. Datanglah kerajaanmu, kehendakmu yang jadi. So, I taught you a little bit. If you want to, or that you have your prayer to be powerful and effectual, agar supaya doamu berkuasa dan berkhasiat dan berdaya guna, you must pray. Begin with pray and worship. Mulai pujian penyembahan, worship Him, praise Him, make His heart to please, menyenangkan hatinya. And then you shall pray. Kemudian engkau berdoa. But in your prayer, do not have priority your need. Anda jangan memprioritaskan keinginanmu, ya, keperluanmu. But you must pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, keinginan Tuhan, kepentingan Tuhan, His interest to be the first priority. So, Anda harus berdoa, prioritas Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Bukan Anda langsung berdoa keperluanmu. You must pray the first priority. What concern God the most, that must be your subject first priority. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan, itulah yang kau doakan. God wants more souls. Yang pasti Tuhan menghendaki jiwa-jiwa selamatkan. Dan jiwa-jiwa tidak akan diselamatkan kalau engkau tidak kalahkan kuasa kegelapan. And the souls, you cannot save them unless you defeat the devil who tied them, who bind them, yang mengikat mereka, yang menahan mereka. If you destroy the power of the devil and his kingdom and the power of darkness, jika engkau mengalahkan kuasa iblis dan kerajaannya dan kuasa-kuasa kegelapan, kelompok-kelompok jahat dunia ini, then we shall harvest this world. Maka kita akan menuai dunia ini. So, we must pray, brother and sister. One thing I want you to know. Satu hal yang saya ingin Anda semua tahu. We must pray that the Antichrist plan and movement to be destroyed. Bahwa gerakan Antikris dan rencana mereka dihancurkan. Dan juga yang bekerja sama dengan Antikris and that walk together well with Antichrist as supporters, sebagai pendukung, which is the movement of the false prophets, adalah gerakan nabi palsu. You must pray two subject. Antichrist, false prophets. They work together. And they almost take all over the world. Dan mereka hampir menguasai dunia ini. Hampir menguasai dunia. Kalau Anda tidak berdoa, hal itu bisa saja terjadi. If you do not pray, it could happen. Okay? Pray. We must know that our enemy is the devil. Kita harus tahu musuh kita. If we do not realize and recognize and could not detect our enemy, jika kita tidak mengetahui dan tidak mengenal iblis sebagai lawan kita, we absolutely lose this fight. Kita tentu saja kalah total. But if we could detect, if we could realize and recognize our enemy is unseen, kalau kita sadar dan menyadari bahwa musuh kita itu memang tidak kelihatan, but is so dangerous
tapi dia yang paling sangat berbahaya. And he is the source of all evils. Dan dialah sumber dari segala kejahatan. And he is the source of your calamities. Dialah segala sumber daripada musibah. Sumber segala hal jahat dan bencana. He is the source of every calamities and every evil things. If he do not entice Adam and Eve, jika dia tidak menggoda Adam dan Hawa, we all are in good and peace and happy condition. Kita semua ada di dalam keadaan damai dan aman dan bahagia. So, recognize and be aware of our great enemy. Okay? But remember, in the name of Yah, whether you are in the way, whether you are driving, apakah engkau sedang berjalan, apakah engkau sedang mengemudi, atau engkau sedang mengalami sesuatu, or you are experiencing something, maybe distress, maybe sorrowful condition, atau hal-hal yang mendukakan, atau yang menekan, yang membuat stres, pray, call this name, begin to call, Father Yah, in the name of Yah, I destroy evil things, evil powers. Saya menghancurkan, saya menolak segala tekanan, every distress, every suppression of the devil, whatever. Okay? This name is the name of names. Inilah nama dari segala nama. Second, kudus, wonderful, ajaib. Make this a sure victory key sebagai kunci kemenangan. As victory emblem sebagai panji kemenangan itu. We have this name. Behold, we have it. Kita memiliki nama ini, kita memiliki dia. Kita memanggil nama ini dengan cinta, dengan percaya, dengan keyakinan. We call this name with love, with belief, with confidence that God shall grant us many good things. Tuhan akan menganugerahkan kita. Okay? Let me pray to close this session. Biarkan saya berdoa untuk menutup sesi ini. Bapa di surga, Heavenly Father, Yahweh, kami mengucap syukur, we give thanks that you have grant us. Engkau telah menganugerahkan kami hal yang terbesar, greatest things, which is your name, yang adalah nama. Terima kasih. Thank you. And I pray all views which today in this place and all over, maybe they shall watch this tomorrow, next week, next month, next years. Mungkin mereka akan melihat besok, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun depan. Let this be, biarlah hal ini menjadi berkat. To be great blessing, menjadi berkat bagi semua. To the whole congregation of God, pada semua umat Nusantara Yesus. To the new covenant people, pada semua umat perjanjian baru, bahkan perjanjian fisik, baik to the new covenant people and to the covenant people, the Jewish as physical covenant people. Unite us all, persatukan kami semua dalam satu kesatuan sebagaimana tubuh Kristus, as one body, as the body of Christ, Yeshua Masih, the body of Yeshua Masih. Dan persatukan kami sebagai satu keluarga besar keturunan Adam, and unite us
as one big family, the descendant of Adam and Eve. Thank you, Lord. So many great things shall happen. Thank you, Lord, because you have granted us this name. Engkau telah menganugerahkan kami namamu untuk menjadi milik kami, to be ours as possession, sebagai milik. Terima kasih. Thank you, Lord. Bless all your people all over the world. And bless us according to our need, sesuai keperluan kami. Yahweh Gibor, Yahweh Jireh, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sumber berkat. Grant us abundance living. Karuniakan kepada kami kelimpahan, dan kami tidak berkekurangan, and we lack no essential things. Kami tidak kekurangan hal-hal yang penting. Terima kasih Tuhan. Dalam Yeshua Mashiach, we pray. Dalam nama Yeshua Mashiach, kami berdoa and giving thanks dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.